Filipi 3, Philippians 3, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. No write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Berhati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Beware of dog, beware of evil workers, beware of the conscience. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Though I may also have confidence in the flesh, if any other man think that he ought whereof he might trust in the flesh I more. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, circumcised the eighth day of the stock of Israel of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrew of establishing the law of Pharisee. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Concerning still persecuting the church, touching the righteousness which in the law blameless. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. But what things were gain to me, those I count loss for Christ. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have served the loss of all things, and to count them but that I might win Christ. Dan berada dalam dia dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. And be found in him, not having mine own righteousness which is of the law, but the which is through the faith, the righteousness which is of God by faith. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, that I might know him and the power of the resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I might apprehend that for which also I am apprehend of Christ Jesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Brethren, I count not myself that have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which
are behind, and reaching forth unto those things which are before. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Let us thereof as many as be perfect, be those minded, and if in anything ye be all otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nevertheless, where we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same things. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk as ye have us for an example. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. For many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping, and they are the enemies of the cross of Christ. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Wars and its distraction, wars God is their belly, and wars glory is in their sense. Who mind earthly things. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, who shall change our body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working wherein he is able to turn all things unto himself.